السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي هذا الفيديو في إطار سلسلة من الفيديوهات التي سنقدمها لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي مسار دولي. إذن في هذا الفيديو سنتطرق إلى تمرين تطبيقي في درس les racines carrées. إذن l'exercice 1. Les nombres suivants sont tous des entiers donnés la valeur exacte de chacun d'eux. Alors, a est égal à racine de 8 que multiplie racine carrée de 8 que multiplie racine carrée de 2. B est égal à racine carrée de 6 que multiplie racine de 2 que multiplie racine de 3. C est égal à racine carrée de 20 que multiplie moins racine carrée de 45. D est égal à racine de 18 que multiplie racine de 8. E est égal à racine de 2 que multiplie racine de 50. F est égal à racine de 2 que multiplie racine de 32. Alors, solution. هنا كنلاحظوا بلي أن عندنا l'opération de multiplication. في هذا التمرين التطبيقي حاولنا نتطرقوا غير l'opération de multiplication. وبالنسبة للopération de multiplication غادي نعطيكم القاعدة. إذن القاعدة كتقول pour multiplier des racines carrées, on multiplie les coefficients entre eux et les racines carrées entre elles. Les coefficients entre eux et les racines carrées entre elles. إذن هنا بالنسبة للتمرين الأول عندنا A est égal à racine carrée de 8 que multiplie racine carrée de 2. هنا اسمو غنديرو في التمرين. إذن هنا غادي نضربو لي غاديكون في بعضياتهم. إذن هنا لي racines carrées entre eux. وبالتالي A اسمها تساوي A est égal racine carrée de 8 que multiplie 2. A est égal racine carrée de 16. A est égal racine carrée de 4 à la puissance 2. Et donc 16 est égal 4 à la puissance 2. A est égal à 4. إذن التمرين الثاني اللي هو B est égal racine carrée de 6 que multiplie racine carrée de 2 que multiplie racine carrée de 3. Alors بالنسبة لهذا التمرين هذا racine de 6 on recopie racine de 6 وهنا غادي نضربو racine de 2 que multiplie racine de 3 هنايا غتعطينا racine de 2 fois 3. كنضربو لي غاديكون entre eux. بالتالي B غادي تعطينا racine carrée de 6 que multiplie racine carrée de 6. B est égal racine carrée de 6 à la puissance 2. On a racine carrée de 6 à la puissance 2 كما شفنا في الدرس اللي سبقنا حطيناه في الفيديو السابق. إذن B est égal à 6. نمروا للتمرين اللي من بعد منه. إذن هنا بالنسبة لهذا التمرين هذا هنا nous allons pas multiplier les radicands tout de suite entre eux. هنا nous allons d'abord simplifier les racines carrées. وهنا كيفاش غادي نسامبليفيو؟ هنا غادي نحاولوا نكتبوا racine carrée de 20 sous forme d'un carré parfait que multiplie واحد الكوفيسيون اللي خصنا نلقاوه. هنا كنعرفوا بلي ان 20 est égal à 4 fois 5. وبالتالي نمشيو عاوتاني لا ميم شوز بور 45. 45 غادي نكتبوها sous forme d'un carré parfait que multiplie واحد الكوفيسيون واللي غادي نجبروه باستعمال لا طابل دو ملتيبليكاسيون. هنايا بالنسبه ل 20 هنايا غادي تعطينا 4 في 5. إذن 4 que multiplie 5. وهنا 45 اللي كنعرفو بلي أنها 9 que multiplie 5. هنا عندنا un carré parfait وهنا عندنا un carré parfait. Alors C est égal هنا racine carrée de 4 est égal à 2. Racine carrée de 9 est égal à 3.
إذا هنا c est égal 2 que multiplie racine de 5, racine carrée de 5, fois moins 3 que multiplie racine carrée de 5. وهنا اللي غادي نطبقوا لا propriété اللي عطينا في الأول، القاعدة اللي عطينا في الأول. On multiplie les racines carrées entre eux et les coefficients entre eux et les racines carrées entre elles. هنا les coefficients entre eux et les racines carrées entre elles. إذا هنا غادي نضربو، هنا غادي نملتيبليو جوج في ناقص 3 اللي غادي تعطينا ناقص 6 و racine carrée de 5 multiplier racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5 à la puissance 2. إذا هنا وبالتالي c غادي تساوي moins 6 que multiplie 5 c est égal à moins 30. إذا نمشيو للتمرين اللي من بعد منه. إذا d est égal racine carrée de 18 que multiplie racine carrée de 8. Alors, la même chose, d est égal, là, quand on a 18 est égal à 9 que multiplie 2, 8 est égal à 4 que multiplie 2. Là, toujours, on a écrit 18 sous forme d'un carré parfait que multiplie le coefficient. Un coefficient, les rois 2. Il y a carré parfait 9, on a carré parfait 4. وبالتالي إذا d est égal 3 racines carrées de 2 que multiplie 2 racines carrées de 2. وهنا غادي نطبقوا la même chose, les coefficients entre eux, les racines carrées entre elles. إذا هنا d est égal 2 que multiplie 3 que multiplie racine carrée de 2 à la puissance 2. Alors, d est égal 2 et 3 que multiplie 2 que multiplie 2. Alors, d est égal 12. هنا كنلاحظوا بلي لنا خدينا في التمرين غير la multiplication, غير l'opération de multiplication. إذا هنا c'est un exercice d'application pour opération de multiplication. La multiplication كما قلنا, pour multiplier des racines carrées, on multiplie les coefficients entre eux et les racines carrées entre elles. هذه خصنا نضبطوها مزيان. يعني بالنسبة la multiplication الأمر سهل, غادي نضربو les coefficients في بعضياتهم و les racines carrées في بعضياتهم. بالتالي غادي نمرو l'exercice اللي من بعد. إذا هنا E est égal racine carrée de 2 que multiplie racine carrée de 50. هنا غادي نضربو les radicants في بعضياتهم. إذا E est égal racine carrée de 2 que multiplie 50 2 que multiplie 50. Alors E est égal racine carrée de 100. كنعرفو 100 est égal 10 au carré. إذا racine carrée de 10 au carré, وبالتالي E est égal à 10. نمشيو للتمرين اللي الموالي. هنا F est égal racine carrée de 2 que multiplie racine carrée de 32. وهنا F s'écrit racine carrée de 2 que multiplie 32. Alors F est égal à racine carrée de 64 est égal à racine carrée de 8 à la puissance 2. بالتالي f est égal à 8. هنا نكونوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى أن يستفيد الجميع, وما تنساوش تشتركوا معنا في هذه القناة حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم مثل هذه التمارين. ونتمنى التوفيق للجميع, وشكرا.